गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यही भिडियो आमे ओटीटी एग्जाम 2025 पे किसी सिलेक्टेड पेडागोजी ओडिया इंग्लिश सोशल साइंस रो क्वेश्चन डिस्कशन करवा। तो जो मैंने पेपर 1 कि पेपर 2 पे प्रिपेयर होती यही भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हम। एमें किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं से क्वेश्चन गुड़िक कौन रही देखी ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 कही जन्मरू किशोर अवस्था मध्य बौद्धिक विकास और प्रकृत बयस को नहीं अंकित लेखचित्र आकार किपरि हेबो। तेबे जन्मरू किशोर अवस्था मध्य बौद्धिक विकास और प्रकृत बयस को नहीं अंकित लेखचित्र आकार किपरि हेबो। जे आकृति हेबो ना एस आकृति हेबो ना बंका टंका हेबो ना अतिपर बलय आकृति हेबो। तो देखिए जे शेप ना एस शेप ना जिगजैग हेबो ना हाइपरबोला शेप हेबो। तो सेटा कोन हेबो ना बेले बेले बढ़िबो बेले बेले कमिबो ए टाइप रो हेबो। तेणु ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर बंका टंका हेबो। ऑप्शन सी राइट आंसर। एपर 2 नंबर लब्धांक बंटन साधारण किंबा पाखापाखी साधारण होइथिबा समय रे केउ परिसंख्यान मूलक प्रणाली उपयोगी अटे। मानक विच्युति ना स्वाभाविक संभाव्य चक्र ना हाराहारी विच्युति ना मध्यमा। देखिए व्हिच स्टैटिस्टिकल मेथड इज यूजफुल व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स इज नॉर्मल और नियर टू नॉर्मल। स्टैंडर्ड डेविएशन हम ना नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हम ना एवरेज डेविएशन हम ना मीडियन हम। तो यार आंसर हम कौन ना एवरेज डेविएशन हम। ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर। यार 3 नंबर अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाई परिबो। घटनावली विवरणी पद्धति द्वारा ना परीक्षण पुनः परीक्षण पद्धति द्वारा ना अर्धकरण पद्धति द्वारा ना कौन सी नुह। तो अंतर्निहित स्थिरता किपरि मपा जाई परिबो। हाउ कैन द इंटरनल कंसिस्टेंसी बी मेजर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड मेथड ना टेस्ट रीटेस्ट मेथड ना स्प्लिट हाफ मेथड ना नॉन ऑफ द अबव। यार आंसर हम कौन ना स्प्लिट हाफ मेथड अर्धकरण पद्धति। ऑप्शन सी ही जो राइट आंसर। एपर 4 नंबर मिता जानिबा को चाहूची जे से एही निर्दिष्ट चाकरी रे उत्तम फल प्रदर्शन करि पारिबो कि नाही। निम्नोक्त मध्यरु केउ साधनटी एथिपई प्रযোज्य हो बोली भावुछ। उपलब्धि परीक्षण ना मनोवृत्ति मानदंड ना अभिक्षमता परीक्षण ना बुद्धि परीक्षा। तेबे देइछि ता पई अचीवमेंट टेस्ट हबो ना एटीट्यूड टेस्ट हबो ना एप्टीट्यूड टेस्ट हबो ना इंटेलिजेंस टेस्ट हबो। तो एथिपई ताकू कोटा हबो ना एप्टीट्यूड टेस्ट ता पई बेस्ट हबो। अभिक्षमता परीक्षण ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर। एपर 5 नंबर केउ बयस रे शिशु निजर सहपाठी दल रे एक सक्रिय सदस्य हेबा आरंभ करे और अभिभावकों ठारू स्वाधीन हेबा को चेष्टा करे। 4-5 वर्ष बयस ना 5-8 वर्ष बयस ना 11-12 वर्ष बयस ना 15-16 वर्ष बयस। से पाठ कहूँ केउ बयसर शिशु निजर सहपाठी दल रे एक सक्रिय सदस्य हेबा आरंभ कर दिए एवं अभिभावकों ठारू स्वाधीन हेबा को चेष्टा करिथाय। तो सेटा होची को बयस ना 11-12 वर्ष बयस होला बेलकु तार एई भडिया प्रकृति हेइ थाय। ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 केउटी एक प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नुहे। व्हिच इज नॉट ए प्रोजेक्टेड टीचिंग एड। स्लाइड प्रोजेक्टर ना कलापटा ना ओवरहेड प्रोजेक्टर ना एपिडोस्कोप। तबे कोटा प्रोजेक्टेड टीचिंग एड नुहे बोली कहिछि। तो के जो ना प्रोजेक्टेड टीचिंग एड कलापटा नुह। कलापटा में लिखिया पे पड़े किछि देखे हेबोनी सेतिरे। ऑप्शन बी ही जो राइट आंसर। एपर 7 नंबर केउटी पाठ्यक्रम एक प्रकार नुहे। शिशु केन्द्रिक ना अभिज्ञता भित्तिक ना अंचल भित्तिक ना कर्म केन्द्रिक। तेबे कोटा हमर पाठ्यक्रम गोटे प्रकार नुहे बोली कहिछि। तेबे जदि हमें देखिबा चाइल्ड सेंटर हमर होउची एक्सपीरियंस मध्ये होउची रीजनल अंचल भित्तिक शिक्षादान मध्ये हमर होउची। किंतु एक्टिविटी सेंटर माने एक्टिविटी को केंद्र करके शिक्षादान हमर नुह। एक्टिविटी गोटे पार्ट गोटे होची पार्ट्स करिकुलम रो। तेणु एक्टिविटी मूलक हमर सेमती नुह कर्म केंद्रिक सेमती किछि नाही। तेणु ऑप्शन डी ही जो है राइट आंसर। कर्म केंद्रिक कर्म को केंद्र करके सेमती किछि पाठ्यक्रम नाही। ऑप्शन डी हेबो है राइट आंसर। एपर 8 नंबर निम्नोक्त केउटी ज्ञान संगठन शिक्षण नियम नुहे। शिक्षार्थी माने निजे निज निमंते ज्ञान संगठन करिथांती ना शिक्षण एक ज्ञान संगठन प्रक्रिया ना शिक्षण एक सामाजिक क्रिया कार्य
ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷଣର ନିୟମ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସାମାଜିକ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପନୀତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ନିୟମ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 9 ନମ୍ବର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତାକୁ ସର୍ବଦା ସମାନ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ମାପି ପାରୁଥିବା ପରୀକ୍ଷଣର ଗୁଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବୈଧତା ନା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ? ତେବେ ଦେଇଛି when a test measure an individual's ability consistently and accurately then that quality of test is known as, ତାକୁ କ'ଣ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କହିବା ନା ରିଲାଏବିଲିଟି ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ନା ଫୋକସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ଡ? ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ରିଲାଏବିଲିଟି, ଅପସନ୍ ବି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବା ବିଶ୍ୱସନୀୟତା, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 10 ନମ୍ବର, ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିକାଶ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? E.B. ହର୍ଲକ୍ ନା ଫ୍ରାଙ୍କ ନା କ୍ରୋ ଏଣ୍ଡ କ୍ରୋ ନା ଆଲପର୍ଟ? ତେବେ এই কথাটি ଆମର କିଏ କହିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାଙ୍କ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 11 ନମ୍ବର, ପଛୁଆ, ଅପ୍ରଖର ଓ ଅବିକଶିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସାଧାରଣତଃ କେତେ? 60ରୁ 70 ନା 70ରୁ 90 ନା 90ରୁ 100 ନା 100ରୁ 120? ତେବେ ମାନେ ପଛୁଆ, ଅପ୍ରଖର, ଅବିକଶିତ ଏମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି କେତେ? ନା ତାଙ୍କର 70ରୁ 90 ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, କାହା ମତରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ଯୋଗ। ତେବେ କାହା ମତରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା? ହୁ ସେଡ୍ yoga is the identification of self with divinity? ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନା ପତଞ୍ଜଳି? କିଏ କହିଥିଲେ ସେ କଥାଟା, ଯୋଗ କଥା? ସେଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ କହିଥିଲେ କିଏ? ନା ଅରବିନ୍ଦ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13 ନମ୍ବର, ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଡ୍ୟାସ୍? କରଣବାଦୀ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ନା ଶାବ୍ଦିକ ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ? ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ କମନଲି ଟର୍ମଡ୍ ଆଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ଅପେରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ୍ ନା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ନା ଚେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନା ଭର୍ବାଲ ଆସୋସିଏଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? ତେବେ ସାଙ୍କେତିକ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧାରଣ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ କହିବା। ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁବନ୍ଧନ ସେଟା ହେଉଛି କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଭୟ ଓ ଲାଜ ନା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର ନା ଚଞ୍ଚଳତା ନା କଳ୍ପନା କରିବା? କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ? ନା ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସମ୍ଭାବକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଅଟେ, ଆଉ ଅଣଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସମ୍ଭାବକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ଅଟେ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଣଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ। ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ ଶିକ୍ଷଣ ଶିଖିପାରିବା, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସେମିତି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିର୍ମିତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ନା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକାରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତାରେ ନିଜ ଘରେ ରହିକି ପଢ଼ିବେ, ନା ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ, ନା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ
ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଧାରଣର କୌଶଳ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ 2009 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିପରି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ନା ସେମାନେ ପାଠ କହୁଛି ଅନ୍ତର୍ନିବେଶୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହେବା ଦରକାର ନା ସେମାନଙ୍କର ବିବିଧ ଆଗ୍ରହ ନଥାଏ ନା ଅସାଧାରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି ନା ସୁଶୃଙ୍ଖଳ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ପାଠ କହୁଛି ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଶୁମାନେ କେମିତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଧିତ୍ସୁ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଇଂଲିଶରେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଇଛି ଟିଚର୍ସ ଅଫ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ନିଡ୍ ସମ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେ ମଷ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା ଏପରି ଉପାୟରେ ହେବା ଉଚିତ ଯେପରି ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଉନଥିବେ ନା ଶୈଶବରୁ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟ ବାଛିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିବା ଦରକାର ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ନମନୀୟ ଓ ଉନ୍ନତ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବ। ତେବେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଯୋଜନା କେମିତି ହେବା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି ନମନୀୟ ଓ ଉନ୍ନତ ସହଶୈକ୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର WK 1970ଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ସାଧାରଣତଃ ଡ୍ୟାସ୍ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା ନା ସାୟତ୍ତତା ଓ ବିବିଧତା ନା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଓ ଆଦେଶ ମାନିବା ନା ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତେବେ WKଙ୍କ ମତରେ ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା କ'ଣ ନା ନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ଯୁକ୍ତିବାଦିତା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନା ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା ଘୋଷା ବିଦ୍ୟାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ତେବେ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ତ କ'ଣ କରିବା ନା ଶିଶୁକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନା ଶିକ୍ଷଣର କୃତି ମାପିବା ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଶିକ୍ଷଣର କୃତି ମାପିବା କେତେ ସେ ଆଚିଭ୍ କରିଛି ଜାଣିପାରିବା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ସେ ବି ଜାଣିପାରିବା ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର 22 ନମ୍ବର କେଉଁଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ନା ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ। ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି ଉପାଦାନ ନୁହେଁ କିଏ ନା ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଜାଣିବେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ବି ହେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ବି କରିବେ ବିଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅଧ୍ୟୟନ ସେମାନେ କରିବେ ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାର 23 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ଅସମର୍ଥ ଶିଶୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପଢ଼ି ନ ପାରିବା 6କୁ 9 ଏବଂ 3କୁ 8 ଲେଖିବା ନା ଓଲଟା ଅକ୍ଷର B କୁ D P କୁ Q ଲେଖିବା ଅକ୍ଷର ସଂଯୋଗ ୱାଣ୍ଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଏମିତି ଲେଖିବା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ ଅସମର୍ଥ ଶିଶୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି ଅସମର୍ଥ ସବୁଗୁଡ଼ା ତ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା ଦେଇଛି କୌଣସି ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 କୌଣସି ଏକ ପରୀକ୍ଷଣର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି। ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ନା ସମତୁଲ୍ୟ ଫର୍ମ ପଦ୍ଧତି ନା ଅର୍ଦ୍ଧକରଣ ପଦ୍ଧତି ନା ପରୀକ୍ଷଣ ସର୍ତ୍ତ ପଦ୍ଧତି। କହିଛି ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ନଟ୍ ଏ ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟିଂ ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଫ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟ ରିଟେଷ୍ଟ ମେଥଡ଼ ନା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ପାରାଲେଲ୍ ଫର୍ମ ମେଥଡ଼
ना स्प्लिट हाफ मेथड ना टेस्टिंग कंडीशन मेथड। तो कही नॉट ए मेथड हूँ टेस्टिंग कंडीशन मेथड ऑप्शन डी हो राइट आंसर। परीक्षण शर्त पद्धति किसी शर्त रहा आवश्यक नुह ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 25 नंबर कैशोर अवस्था गोटे पिलार मुंडर आकार प्राय केते ही थाए शरीर एक विभक्त चार अंश मान 4 भाग भागे ना शरीर 8 भाग भागे ना शरीर 5 भाग भागे ना शरीर 6 भाग भागे। तेरे कैशोर अवस्था गोटे पिलार मुंडटा केते ही थाए ना 8 भाग भागे हम ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यापर 26 नंबर एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउं गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाए प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति को ना परीक्षण प्रवृत्ति को ना स्मरण शक्ति को ना श्रृंखलित प्रकृति को। कही एक सशक्त विद्यालय निज शिक्षक मानकर केउं गुण को सर्वाधिक प्रोत्साहित करिथाए तेबे शिक्षक मानकर केउं गुण को तेबे कौन हो ना प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति ना परीक्षण प्रवृत्ति ना स्मरण शक्ति ना श्रृंखला। प्रतियोगितामूलक मनोवृत्ति हो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड जोटा कि ऑप्शन ए राइट आंसर। एपर 27 आवेग सृष्टिर कारण हूँ डैश अभ्यास ना सहजात प्रवृत्ति ना शारीरिक विकास ना धारणार अवतारणा। तेरे आवेग सृष्टिर कारण कौटा हो पार आवेग सृष्टिर कारण हो कौन ना सहजात प्रवृत्ति ऑप्शन बी हो राइट आंसर। तो इमोशन इज ओरिजिनेटेड थ्रू इंस्टिंक्ट्स ऑप्शन बी राइट आंसर। एपर 28 नंबर निम्नोक्त केउं निर्धारण मापक जड़े निर्धारक बा पर्यवेक्षक को गोटे निर्दिष्ट नंबर अनुक्रम को जगाई दि जाए और पर्यवेक्षक गोटे उपयुक्त नंबर ग्रहण करते नंबर ग्रहण करते मानक मापनी मापक ना क्रम संचित बिंदु द्वारा निर्धारण ना आलेखनीय निर्धारण मापक ना सांख्यिक निर्धारण मापक। देखिए स्टैंडर्ड स्केल ना रेटिंग बाय क्यूमुलेटिव पॉइंट ना ग्राफिक स्केल ना न्यूमेरिकल स्केल गोटे नंबर देवाई तेज न्यूमेरिकल स्केल धरवा ऑप्शन डी हो राइट आंसर जोटा कि सांख्यिक निर्धारण मापक ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ 29 नंबर सर्वेक्षण रे तथ्य को दल बा उपदल रे भाग करने केउं मापनी व्यवहार करा जाए संख्याक्रमिक ना नामांक ना अंतराल ना अनुपातिक। तेरे सर्वेक्षण रे तथ्य को दल बा उपदल रे भाग करने केउं मापनी व्यवहार करा जाए ऑर्डिनल ना नॉर्मल ना इंटरवल ना रेशियो। तेरे व्हिच स्केल इज वाइडली यूज्ड टू सर्वे व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड बाय ग्रुप्स और सब ग्रुप्स। तेरे सेटा सब ग्रुप्स करने नॉर्मल स्केल ऑप्शन बी राइट आंसर। एवरे 30 हाभिघ्रुष्ट अनुजाई निम्नोक्त केउंटी कैशोरर विकास जनित कार्य नुहे जनकर शारीरिक गठन और विकास को इच्छापूर्वक ग्रहण करने ना सामाजिक ग्रहणीय व्यवहार को विकास कराइबा ना विवाह और पारिवारिक जीवन निमंते प्रस्तुत करने ना लिंग विभेदता शिक्षण। तेरे कही केउंटी कैशोरर विकास जनित कार्य नुहे बोली कही तेरे जनकर शारीरिक गठन और विकास को इच्छापूर्वक ग्रहण करवा ठीक अच्छे सामाजिक ग्रहणीय व्यवहार को विकास करवा ये भी ठीक अच्छे विवाह और पारिवारिक जीवन निमंते प्रस्तुत करवा ये भी ठीक अच्छे तापर लिंग विभेदता शिक्षण तेरे ये ठीक ही ना पारे कारण पुओ मैंने यहाँ करेंगे झील मैंने यहाँ करेंगे ये शिक्षा से देवा उचित नुह कारण ऑप्शन डी हो राइट आंसर। तेरे प्रथम सूचना रही अनुच्छेदटी पाठ करी निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर प्रश्न 31 ରୁ 35 पर्यंत उत्तर दियो। देखिए जन साहित्य अर्थात जनगणर साहित्य आगे साहित्य भितर जनगणर स्थान नथिला राजप्रसादर परिचर्या केतेक इतर लोक बाध्य होई भृत्यु रूपे नियुक्त करी रखा जाए। सेहीपरि आम प्राचीन कवि और महाकवि माने हुए तो बाध्य होई साधारण इतर लोक माननकु सेमानंको काव्य और नाटक मानकरे किंचित स्थान देउथिले साहित्यर मर्यादा हानि हेबार भय से माने ए साधारण पात्र पात्री को राजा और राजागण ठारू पृथक करी देखाइबा लगी सबु मते चेष्टा करथिले। नाटकर नायक नायिका सेतेबेले राजाराणी राजकुमार और राजकन्या व्यतीत आउ केही कवि कल्पनार नायक और नायिका हो पारि नथिले।
शुद्ध काव्या काव्यालंकार मंडित संस्कृत भाषा कथबार्ता करुथिले। कथित भाषा अलंकार और रस खंजिबा संभव बोली से कालर कवि माने हुए तो कल्पना ही करि पारु नथिले। यूरोप मध्य जुगरे भी साहित्य सृजनर स्वीकृति सभारे प्रधानतः यही नाटक चलथिला। सेतेबेले काव्य साहित्य गणित और दर्शन सबू लाटिन भाषा लेखा होउथिला। लाटिन भाषा न डाकिले गिर्जा भितर भगवान अवतीर्ण हेउ नथिले। लाटिन न जानिथिबा जनगण केवल लाटिन बुझुथिबा भगवान सहित आपणार आध्यात्मिक दुख सुख हेबाकू बाध्य होउथिले। अर्थात साहित्य कहिले सेतेबेले केवल केते जन उच्च वंशीय और उच्च पदस्थ भाग्यवानकर अवसर विनोदन लगी एक साधना को ही बुझाउथिला एवं साहित्य सभार बाहर अवर्गीय और अजातीय होई रही जाउथिबा जनसमुद्र सेही विनोदन को ही साहित्य बोली मानि नेउथिले। कहिबा बाहुल्य एही कारणरू सेतेबेले भाग्य ही साहित्यर सर्वपरम नायक होई रहिथिला। तबे ये थिला पैसेज। तबे क्वेश्चन कोन रहिछि? तबे क्वेश्चन रहिछि 31 नंबर, राजप्रसाद रे इतर लोक काहीकि नियुक्त होउथिले? सेवा पाई ना शासन रे सहायता पाई ना राजांको सम्मान बढ़ाइया पाई ना सुरक्षा देवा पाई? तबे इतर लोक माने कोथि पाई से नियुक्त होउथिले? सेवा पाई ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एफरे 32 आम प्राचीन साहित्य रे इतर लोकंकु कवि माने स्थान देउथिले काहीकि? साहित्यर मर्यादा बढ़ाइया पाई ना विषय वर्णन पाई ना बाध्यबाधकता जोगु ना जनजीवन चित्र देवा पाई? तो आम प्राचीन साहित्य रे इतर लोकंकु कवि माने स्थान दउथिले काहीकि स्थान दउथिले ना बाध्यबाधकता जोगु ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एवरे 33 अतीतर नाटक रे राजकुमार और राजकन्या माने कथित भाषा रे काहीकि कथबार्ता करू नथिले? ऑप्शन अछि कथित भाषा रे लेखिबा कष्टसाध्य होइथिबारु, ना कथित भाषा श्रुति मधुर होई नथिबारु, ना कथित भाषा अशिक्षितଙ୍କ भाषा होइथिबारु, ना कवि माने कथित भाषा रे रस और अलंकारर प्रयोग असंभव भावुथिबारु? यार आंसर हेबो कोन? ना कवि माने कथित भाषा रे रस और अलंकारर प्रयोग असंभव भावुथिबारु तबे राजकुमार राजकन्या माने कथित भाषा रे कथबार्ता करू नथिले। ऑप्शन डी हिजबो राइट आंसर। एफरे 34 नंबर, यूरोप रो गिरजा रे केउ भाषा रे प्रार्थना करा जाउथिला? इंग्रजी ना संस्कृत ना लाटिन ना कथित भाषा रे? तबे को भाषा रे करा होउथिला? लाटिन भाषा रे। लाटिन ऑप्शन सी हिजबो राइट आंसर। एफरे 35 अतीत कालर यूरोपीय साहित्य कोन थिला? मुष्टिमेय उच्च वंशीयଙ୍କ अवसर विनोदन पई उद्दिष्ट रचना, ना साधारण जनतार धर्म भावनार प्रतिनिधि, ना समाज जीवनर चित्र, ना भाग्यवान मानक द्वारा रचित ग्रंथ? तेबे अतीत कालर यूरोप साहित्य कोन थिला बोली कहैछि? कोन थिला ना मुष्टिमेय उच्च वंशीय अवसर विनोदन पई उद्दिष्ट रचना मात्र। तेणु ऑप्शन ए हिजबो राइट आंसर। एफरे गोटे कविता देइछि, निम्न प्रदत्त कविताटी पाठ करी तळे दिया जाइथिबा प्रश्न 36 रु 40 गुडिकर उत्तर दबा। देइछि काहाकू अछपा अछि मानव समाजे से अति नास्तिक जणे मने वाक्ये कार्ये। ब्राह्मण कुळे ता जन्म नाही उपवित, म्लेच्छ अन्न न भुंजिले तृप्त नुहे चित्त। हरिनाम मुखे दिने न धरे स्वपने, ध्याने नाही मति नाही देव आराधने। आपणा विवेके बुझी करि जाए कर्म, तही ता संतोष ताकू मणे श्रेष्ठ धर्म। राज्य रूप पासे हाथ न जोड़ीछि तार, शासके पदस्थे दुरु करई जुहार। सेही से नास्तिके दिने देखी अकस्मात, अविश्वास निजे नेत्रे हेला मोर जात। नीलाचले जगन्नाथ मंदिरे एकाकी, प्रणमे से एक ध्याने मुदिबेनी आखि। चित्ते कौतूहल तिड़े न संभाली पारी, ए की करो हे नास्तिक देली मु पचारी। भंड तुमे झिंगासिली प्रतारक अति, तुंडे देव नाही मान न देखाओ भक्ति। एते मिथ्याचारे
किंपा गढ़ीछ जीवन न जान कि सत्य अटे एबे महाधन। एबे थिला कविता तापई प्रश्न कौन रही देखा। प्रश्न रही 36 नंबर नास्तिक कौन करुथिला ध्यान ना नाम जप ना देवार धना ना मेछ घरे भजन। नास्तिक ताहले कौन करुथिला से कौन करुथिला ना मेछ घरे भजन करुथिला। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। यापरे 37 नंबर नास्तिक काहाकू श्रेष्ठ धर्म बोली विचार करुथिला। ऑप्शन रे अछि विवेकानुमोदित कार्य को ना देव पूजा को ना जप तप को ना ब्राह्मण धर्म को। नास्तिक काहाकू श्रेष्ठ धर्म बोली विचार करुथिला तेबे काहाकू ना विवेकानुमोदित कार्य तेणु ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। यापर 38 नास्तिक काहा ठारू दूरे रहुथिला मनीष समाज ठारू ना निज परिवार ठारू ना शासक ओ पदस्थ मानक ठारू ना म्लेच्छ मानक ठारू। एवं नास्तिक से काहाठू दूरे रहुथिला ना से शासक ओ पदस्थ मानक ठारू दूरे रहुथिला। ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। 39 नास्तिकर केउ कार्य को कवि विश्वास करि पारि नथिले देवतांको गुणगान ना जगन्नाथ मंदिर रे ध्यान ना धर्म प्रचार ना समाज सेवा। तेबे कोटा को से विश्वास करि पारि नथिले ना ता हिजो कोन ना जगन्नाथ मंदिर रे ध्यान। ऑप्शन बी हिजो राइट आंसर। एपर 40 नंबर संसार रे महाधन कौन सत्य ना शांति ना मैत्री ना धर्म। महाधन महाधन होची कौन ना सत्य। ऑप्शन ए राइट आंसर। एपर 41 नंबर व्यापक पठनर लक्ष्य कौन नूतन और क्लिष्ट शब्द परिचित ना भाषागत कौशल हासिल ना आनंद प्राप्ति ना व्याकरण ज्ञानर अभिवृद्धि। तेरे व्यापक पठनर लक्ष्य कौन व्यापक पठन कौन हम ना नूतन और क्लिष्ट शब्द परिचित व्यापक पठन। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। एपर 42 नंबर केउटी पद्म शब्दर प्रतिशब्द नुहे राजीव ना बारिज ना निरद ना पुंडरीक। पद्म शब्दर प्रतिशब्द नुहे बोली कही सी कौन हो ना सी हूँ किए ना निरद निरद। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 43 नंबर प्रतिकूल ए शब्द रे केउ अर्थ रे प्रति उपसर्ग व्यवहृत विपरीत ना समीप ना सादृश्य ना समान। तेबे प्रतिकूल रे प्रति कोथि लगी ना विपरीत अर्थ रे। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 44 निरापदर विपरीतार्थबोधक शब्दटी कौन आपद ना निर्विघ्न ना संपद ना प्रवाह। निरापदर विपरीत विपरीत अर्थबोधक शब्द हूँ किए निरापद निरापद तार विपरीत हूँ आपद आपद। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। यहाँ 45 अवस्था असंभाळ हेबा ए अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ी को चिन्हाओ तीन पांजु जीवा ना दांतरे कुटा दबा ना घर बुड़ी पानी आंठुए हेबा ना भेड़ा बुड़ीबा। अवस्था असंभाळ यार सठिक रूढ़ी हो कौन ना घर बुड़ी पानी आंठुए हेबा। ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ 46 केउटी व्याकरणर शिक्षादानर उद्देश्य नुहे व्याकरण शिक्षादानर उद्देश्य नुहे बोली कही पिला माने मनर भावना को शुद्ध भाव में कहींपारे ना कल्पना और चिंता शक्तिर विकास साधन करें ना शब्द गठन एवं वाक्य गठन कौशल शिक्षा करेंगे ना मनर भावना को निर्भुल भाव में लेखार प्रकाश करेंगे। तेरे कौटा नुहे कही तेरे पिला माने मनर भावना को शुद्ध भाव में कहींपारे ठीक अच्छे शब्द गठन वाक्य गठन कौशल से शिखिपारे ये भी ठीक मनर भावना को निर्भुल भाव में लेखार प्रकाश करेंगे ये भी ठीक अच्छे। ताले कौटा कल्पना और चिंता शक्तिर विकास साधन करेंगे ए व्याकरण शिक्षा द्वारा बहुत कष्ट हम तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। यहाँ 47 शिशुर केउ दक्षतार पूर्णतम विकास घटाइबा प्रथम कर्तव्य होगा उचित कथन ना श्रवण ना पठन ना लिखन। कौ दक्षता प्रथम होगा दरकार प्रथम हूँ शुणव से श्रवण दक्षता। ऑप्शन बी राइट आंसर। तापर 48 केउटी सुरेंद्र महांती रचना नुहे कही कालांतर ना नीलशैल ना दुई सीमांत ना हरिजन। कौटा सुरेंद्र महांती रचना नुहे तो यार आंसर हो कौन ना हरिजन। ऑप्शन डी राइट आंसर। यहाँ 49 केउ मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव में संपृक्त प्रवीणता परीक्षण ना पोर्टफोलियो मूल्यांकन ना समन्वय परीक्षण ना उपलब्धि परीक्षण। तेज कौ मूल्यांकन पाठ्यक्रम सहित निबिड़ भाव में संपृक्त किए ना से हो कौन ना उपलब्धि परीक्षण तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। यहाँ 50 नंबर
କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ନା ଏଥିରେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ନା ଏଥିରେ ପାଠ ବହି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବହି ଏକ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ନା ଏଥିରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା କେଉଁଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦିଆଯାଇଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 51 ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ? ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ, ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ, ନା ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ, ନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ? ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବାକୁ, ଠିକ୍ ବନାନ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା। ତେବେ ଏଇଟା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ କରିବା, ଉତ୍ତର ମନୋନୟନମୂଳକ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 52 ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ନା ବିଶଦ ଆଲୋଚନା, ନା କଠିନ ଶବ୍ଦର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ, ନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ? ତେବେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ତ କାହା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବଧାରାର ଉପସ୍ଥାପନ, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 53 ସୌଷ୍ଠବ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ? ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ନା ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ବ, ନା ସୌଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ବ, ନା ସୌଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତ ଅବ? ତେବେ ସୌଷ୍ଠବ ସେ ହେଉଛି କିଏ ନା ସେ ହେଇଯିବ ସୁଷ୍ଠୁ ଯୁକ୍ତ ଅ, ସୌଷ୍ଠବ। ଏହାପରେ 54 କେଉଁଟି ଶବ୍ଦଟିର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ? ଉର୍ଦ୍ଧ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଉର୍ଦ୍ଧ କୋଉ ସ୍ପେଲିଂ ଠିକ୍ ଅଛି? ଉର୍ଦ୍ଧ, ଉର୍ଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 55 ଦୁଃଖିତ ଏହା କେଉଁ ପଦ? କ୍ରିୟା, ନା ଅବ୍ୟୟ, ନା ସର୍ବନାମ, ନା ବିଶେଷଣ? ତେବେ ଏଇ ଦୁଃଖିତ କ'ଣ ନା ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 56 ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ? ସମନ୍ୱୟୀ, ନା ଉପଲବ୍ଧି, ନା ପ୍ରବୀଣତା, ନା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ? ମୌଖିକ ସାକ୍ଷାତକାର ସେଟା କେମିତି ହେଇଯିବ ନା ସିଏ ହେଇଯିବ ସମନ୍ୱୟୀ ପରୀକ୍ଷଣ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 57 ଏମନ୍ତ ଭୂଇଁ ଚାକୁଣ୍ଡା ବୁଣିଲେ ଉଠଇ ନାହିଁ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ? ବିକଳ୍ପାର୍ଥକ, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ସାର୍ଥକ, ନା ବିପ୍ସାର୍ଥକ, ନା ସମ୍ମତି ସୂଚକ? ଏମନ୍ତ, ଏମନ୍ତ, ସେମନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେମିତି ହେଇଯିବ ନା ସିଏ ହେଉଛି ସାଦୃଶ୍ୟାର୍ଥକ, ସଦୃଶ ଏଇଭଳି, ମାନେ ଆଉ କେଉଁ ଭଳି ଥିବ ସେଇଭଳିଆ। ତ ତେଣୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି? ସାଦୃଶ୍ୟ କରାହେଇଛି, ତୁଳନା କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 58 ଦୁରାବସ୍ଥା ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧିର କାରଣ କ'ଣ? ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ନା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ, ନା ଅସାବଧାନତା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 59 ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳା ସବୁ ସମାନ ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଷମ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା, ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରିବା, ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା, ନା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବିଚାର କରିବା। ଧୁଆମୂଳା ଯାହା ଅଧୁଆମୂଳା ବି ସେୟା, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଅପସନ୍ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏହାପରେ 60 ନମ୍ବର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ପଠନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ନା ବାକ୍ୟ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଗଳ୍ପ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, ନା ଶବ୍ଦ କ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି? କେଉଁଟା ବିବେଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି? ତ କ'ଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣାନୁକ୍ରମିକ ପଦ୍ଧତି, ଆଗ ଅ ପଢ଼ିବା ତାପରେ ଆ ପଢ଼ିବା ସେମିତି ନୁହଁ, ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଏଡ଼ୁ ସେଡ଼ୁ ପଢ଼ିକି ଶିଖିପାରିବ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। Question number 61 What type of questions promote thinking skills in children? Open-ended question, na close-ended questions, na factual questions, na questions based purely on the reading text? तो यार आंसर है कौन ना व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रमोट थिंकिंग स्किल को प्रमोट करने आम कौ टाइप क्वेश्चन को अधिक डिस्कसन करने पड़ा आम पिला सहित। तो यार आंसर है कौन ओपन एंडेड क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर क्वेश्चन नंबर 62 व्हाइल वी डैश आवर डिनर द नाइट वेंट आउट। व्हाइल वी डैश आवर डिनर द नाइट वेंट आउट have
ना आर हाविंग ना हाड ना वेयर हाविंग तो यार आंसर हो कौन ना व्हाइल वी वेयर हाविंग आवर डिनर द नाइट वेंट आउट ऑप्शन डी हो राइट आंसर 63 his behavior on that occasion was quite dash unappropriate ना inappropriate ना misappropriate ना inappropriately तबे his behavior on that occasion was quite dash तो यार आंसर हो कौन ना inappropriate ऑप्शन बी हो राइट आंसर 64 Latika kept her coat on dash it was warm in the room Latika kept her coat on dash kept on Latika kept her coat on dash it was warm in the room since although yet still तो यार आंसर हो कौन ना although it was warm in the room ऑप्शन बी हो राइट आंसर 65 students explore the meaning and information about a lesson dash during silent reading na after silent reading na before silent reading na after extensive reading which is students explore the meaning and information about a lesson dash कौन करिया परे से माने एक्सप्लोर करंती मीनिंग एंड इंफॉर्मेशन से लेसन रो तो यार आंसर हो कौन ड्यूरिंग साइलेंट रीडिंग से माने अधिक तांकर उद्बोध होते ऑप्शन ए हो राइट आंसर 66 डिक्टेशन टेस्ट द स्किल ऑफ डैश लिसनिंग एंड स्पीकिंग ना लिसनिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग तबे डिक्टेशन टेस्ट द स्किल ऑफ डैश को स्किल लो तबे यार आंसर हो लिसनिंग एंड राइटिंग लिसनिंग एवं राइटिंग ऑप्शन सी हो राइट आंसर तो आम कि कहवा से शुणव तेज जाकि से लिखो तेणु ऑप्शन सी राइट आंसर 67 इंटोनेशन इज लर्न थ्रू डैश रीडिंग ना लिसनिंग ना राइटिंग ना स्पीकिंग इंटोनेशन इज लर्न थ्रू डैश यार आंसर हो कौन ना लिसनिंग इंटोनेशन इज लर्न थ्रू लिसनिंग ऑप्शन बी राइट आंसर 68 द ऑब्जेक्टिव ऑफ not taking is to develop dash the objective of not taking is to develop dash reading and writing na listening and writing na listening and speaking na writing and speaking the objective of not taking is to develop dash not taking कोटी को हमरा डेवलप करिवो तो यार आंसर हो listening and writing ऑप्शन बी हो राइट आंसर 69 people say that Govindo was a great doctor. The passive form of the above sentence is dash. It is said that Govindo was a great doctor. Now it was said that Govindo was a great doctor. Now it was said that Govindo had been a great doctor. Now it is said that Govindo is a great doctor. यार आंसर हो कौन ना it is said that it is say अच्छी तेणु it is said that Govindo was a great doctor ऑप्शन ए हो राइट आंसर एपर क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चंस ऑन कंप्रिहेंशन टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी ऑफ डैश अंडरस्टैंडिंग ना वोकैबुलरी ना स्पीकिंग ना राइटिंग क्वेश्चंस ऑन कंप्रिहेंशन टेस्ट द लर्नर्स एबिलिटी ऑफ डैश यार आंसर हो कौन ना क्वेश्चन ऑन कंप्रिहेंशन टेस्ट जो तार को एबिलिटी ना राइटिंग एबिलिटी ऑप्शन डी हो राइट आंसर 71 some of the crockery dash broken has been na have been na were na have some of the crockery dash broken our answer is have some of the crockery have broken option D is your right answer 72 one who loves and works for his fellow man is called a dash optimist ना fatalist ना misanthropist ना philanthropist तो one who loves and works for his fellow man is called है कि ना philanthropist option D is your right answer ever 73 she said my father died a year ago the above sentence can be reported as a reported speech she said that her father
had died a year before. Now she said that her father died a year before. Now she said that her father died a year ago. Now she said that her father has died a year before. Your answer is she said that her father had died a year before. Option A is your right answer. Number 74. Spacing is necessary for dash. Reading na writing na speaking na listening. Spacing is necessary केतेबेले necessary थे writing रे space दे दे लिखिबा. Option B is your right answer. 75. Which of the following activities comes first while teaching a prose text? Dividing the whole text into sense group paras. Na planning some activities for the learner to introduce the topic. Na silent reading by the learners. Na asking questions for helping comprehension. The question thila, which of the following activities comes first while teaching a prose text? Prose पढ़ेगा बड़े हमें प्रथम कौन करेगा? Dividing the whole text into sense group paras. Whole text को छोटो छोटो पारा रे convert करके हमें पढ़ेगा एक दिन तो सब पढ़े करेगा नहीं. तो option A is your right answer. 76. He is suffering from dash. The headache na खाली headache na a headache na an headache. He is suffering from her answer is your na a headache. Option C is your right answer. 77. State which of the following is grammatically acceptable. O Hamlet, speak no more. Now O Hamlet, speak no more. O Hamlet, speak no more. O Hamlet, speak no more. तेरे कोटी हमरो ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल होबो कॉमा एवं एक्सक्लेमेटरी अछि हमरो तो मेरो आंसर हिजो कोन ओ हैमलेट स्पीक नो मोर ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर नंबर 78 यूजिंग इंटोनेशन इज नेसेसरी बोथ फॉर डैश स्पीकिंग एंड राइटिंग ना स्पीकिंग एंड लिसनिंग ना स्पीकिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड राइटिंग इंटोनेशन इज नेसेसरी फॉर डैश इंटोनेशन हमें कोथि में नेसेसरी स्पीकिंग एंड रीडिंग कहबा बेले एवं पढ़िया बेले हमें प्रॉपर पॉज दे दे कहबा और जोर दे दे कहबा तेनो ऑप्शन सी हिज राइट आंसर 79 verbal test can assess the ability of dash listening na speaking na writing na listening and speaking तो verbal test can access the ability of dash यार आंसर हिज कोन ना listening and speaking verbal test and also called listening and speaking option D is your right answer. Number 80. I visited him dash Christmas day on na in na at na open. I visited day lagi chi then on habo sidha I visited him on Christmas day option A is your right answer. Number gote passage achi read the passage below and answer the question number 81 to 85 choosing the correct alternatives given. यहाँ पर पैसेज देछि सेति में हमें 81 टू 85 नंबर पर्यंत आंसर करबा तो पैसेज टी होछि एट दिस टाइम आल्सो गांधी बिकम मोर इंटरेस्टेड इन रिलीजन्स व्हेन फ्रेंड्स आस्क्ड हिम टू हेल्प देम इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द भगवद गीता ही बिगन टू सी हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर लॉन्ग इट बिकम फॉर हिम द वन बुक फॉर द बेस्ट knowledge of truth. Someone gave him a Bible and in it he found some teachings of Jesus which he liked very much because they were so like certain ideas in the Gita. Then from a reading of a book by the English writer Carlyle, he learned about the Prophet Muhammad and about his greatness and bravery and simple living. At this time, he was beginning to learn that the truth he loved was not to be found in any one religion only. तो ये थेला पैसेज में किसी क्वेश्चन रही देखना बा क्वेश्चन नंबर 81 गांधी liked very much the teachings of Jesus as dash. They resemble certain ideas in the Gita. Now they taught him to live bravely. Now they helped him understand the Gita.
Now they taught him the lesson in simple living. ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ liked very much the teachings of Jesus as dash. ତ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା they resemble certain ideas in the Gita. Option A ହେଇଯିବ right answer. 82 which book for Gandhi was the one book for the best knowledge of truth? The Bhagavad Gita, na the Bible, the Quran, na the Bhagavad and Quran. Which book of Gandhi was the one book for the best knowledge of truth? କୋଉ book ରୁ ସେ knowledge ଆଉ truth ପାଇଥିଲେ ଅଧିକ ପାଇଥିଲେ ତ ସେଟା ହେଉଛି the Bhagavad Gita. Option A ହେଇଯିବ right answer. 83 Thomas Carlyle was dash author. A German, na a French, na English, na American. तो से कोथिकार ऑथर थिले से होचंदी इंग्लिश ऑथर. ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर. 84 गांधी began to see the beauty of the Bhagavad Gita dash when he became more interested in religion, when his friends requested him to help them in understanding it, now when his friends gave it to him to read with interest, now when he began to find the teachings of Jesus in it. So here answer is when his friends requested him to help them in understanding it. Option B is your right answer. 85 the phrase before long means dash. Certainly, na slowly, na later, na soon. Before long here answer is na soon. Option D is your right answer. एवरे गोटे पोएम रही रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 86 to 90 चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन. तो देछि द स्टॉर्म केम ऑन बिफोर द टाइम, द सी वांडर्ड अप एंड डाउन एंड मेनी ए हिल डिड लूसी क्लाइंब बट नेवर रीच द टाउन. द रिचर्ड पेरेंट्स ऑल दैट नाइट went shouting far and wide, but there was neither sound nor sight to serve them for a guide. That day break on a hill they stood that overlook the moor, and thence they saw the bridge of wood a furlong from their door. ये थिला पोएम पे क्वेश्चन रही देखना पुणी पोएम रही दे wept and turning homeward cried, in heaven we all shall meet. Then in the snow the mother speed, the print of Lucy's feet. Question number 86 who did not reach the town? The poet, na the parents, na Lucy, na the storm. तेबे के पहुंची पाले लूसी पहुंची पाले. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. 87 द पेरेंट्स वे आर लुकिंग फॉर डैश ए गाइड, ना द ब्रिज, ना देयर डॉटर, ना द मोर. पेरेंट्स कौन खोजुथिले ना से माने तांको झियो को देयर डॉटर. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. 88 द रिच्ड मीन्स ओल्ड एंड वीक, ना एंग्री, ना कंटेंटेड, ना फीलिंग अनहैप्पी. The richer means कौन हम कौन ना feeling unhappy. Option D is your right answer. Number 89 what did the parents see from the hill? A field, ना a wooden bridge, ना their door, ना the moor. से कौन देखिले सेठी ना से माने गोटे ब्रिज wooden bridge देखिले. Option B is your right answer. Number 90 why did they weep? Because they could not arrive home, because they were lost in the storm, because they could not find Lucy, because they thought they could die. से माने कोथि में कांदिले because they could not find Lucy. Option C is your right answer. प्रथम प्रश्न रही केउ मानक सूचक परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट? योजना ना प्रस्तुत करिबा, ना चेष्टा करिबा, ना मूल्यांकन करिबा. तबे केउ मानक सूचक परीक्षण पद्धति विश्लेषण सहित संश्लिष्ट. तो इंग्रजी क्वेश्चन व्हिच स्टैंडर्डाइज्ड मेथड इज रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ इवोल्यूशन. देखिए प्लानिंग ना प्रिपरेशन ना ट्राइंग ना इवोल्यूशन.
तो यार आंसर हो कौन ना यार आंसर हो मूल्यांकन बा इवैल्यूएशन ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 92 सुल्तानी शासन समय ग्रामर हिसाब रक्षकों पदवी कौन थिला? चौधरी ना मुकद्दम ना कानूनगो ना पटवारी? हिसाब रक्षक तांकर नाम कौन थिला ना पटवारी पटवारी थिला। सुल्तानी शासन समय पटवारी कहुला ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 93 भारत रे आईन रो शासन व्यवस्था क्यों माने प्रवर्तन करथिले? आईन रो शासन से व्यवस्था क्यों माने प्रवर्तन करथिले? मरहट्टा माने ना मोगल माने ना ब्रिटिश माने ना फरासी माने? यार आंसर हो कौन ना मरहट्टा माने मरहट्टा ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 94 सामाजिक पाठ शिक्षादान रे केउ पद्धति प्रत्यक्ष अनुभूति प्रदान करिथाय? सर्वेक्षण ना परिभ्रमण ना आलोचना ना गल्प कथन? प्रत्यक्ष अनुभूति आमको प्रदान किए करिवो? परिभ्रमणटा आमको प्रत्यक्ष अनुभूति दे करिवो तेणु ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 95 केउ उपादानटी इतिहास शिक्षादानर उद्देश्य निरूपण दिगरे साधारणतः विचार करा जाए नाही? विषय वस्तुर प्रकरण ना सांस्कृतिक ऐतिह्य ना शिक्षार्थीर मनस्तात्विक आवश्यकता ना पितामाता सामाजिक स्थिति? तेरे कोड़ा इतिहास शिक्षादान उद्देश्य निरूपण दिगरे विचार करा जाए नाही सेटा होची पितामाता सामाजिक स्थिति ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 96 केउटी ऐतिहासिक घटना गुड़िकर प्रत्नतात्विक उत्स नुहे? स्मृतिस्तंभ ना शिलालिपि ना ग्रंथ ना धातु फलक? प्रत्नतात्विक उत्स सेटा नुहे बोली कहिछि। प्रत्नतात्विक आम कोटा जोटा को आम कि माटी खोलिकी पाइपर स्मृतिस्तंभ माटी खोलिकी पाइपर शिलालिपि गुड़िक माटी खोलिकी पाइपर धातु फलक गुड़िक पाइबा किंतु ग्रंथटा नुह से गोटे लेखाटा से ग्रंथ अलग सी हूँ आमर प्रत्नतात्विक नुह तेणु ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 97 कर्मभित्तिक शिक्षादान पद्धति सहित केउटी संपर्कित नुहे? शिक्षार्थी निजे कार्य करी शिखती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही होती ना शिक्षार्थी कर्म प्रति सम्मान प्रदर्शन करती ना शिक्षार्थी केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती? कर्मभित्तिक शिक्षादान सहित कोटा संपर्कित नुहे कही कर्मभित्तिक नुहे। शिक्षार्थी निजे कार्य कर शिखती ठीक अच्छे कर्म करती शिक्षार्थी कर्म प्रति आग्रही भी होती कर्म प्रति सम्मान भी दिखती किंतु केवल शिक्षार्थी कार्य पर्यवेक्षण करती सेटा नुह तेणु ऑप्शन डी नुह तेणु नुहे कही तेणु ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 98 केउ बिल पार्लियामेंट रे आगत करने राष्ट्रपति अग्रिम मंजूरी आवश्यक होता है? कौन सी राज्यर सीमा परिवर्तन बिल ना अर्थ बिल ना कौन सी राज्यर नाम परिवर्तन बिल ना संयुक्त तालिकास्थ विषय संपर्कित बिल? तेबे राष्ट्रपति आगुआ मंजूरी दरकार पड़ो कोटा ना सेटा होची अर्थ बिल ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 99 राज्य आईन और केंद्र आईन मध्य संघर्ष हेले कौन हुए? केंद्र आईन बलवत्तर रहे ना राज्य आईन बलवत्तर रहे ना सुप्रीम कोर्टर मत लड़ा जाए ना दुईटी जाक आईन अकामी हो जाए? तेरे दी जन को जदि मतभेद है केंद्र और राज्य मध्य तेरे केंद्र आईन बलवत्तर रही अधिक अच्छा गोष्ठी ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 100 नंबर केउ प्रकार शिक्षार्थी प्रतिकारण शिक्षादान रे उपकृत होते? प्रतिकार दरकार है ईश्वर दत्त गिफ्टेड ना साधारण ना शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ ना अत्यधिक मानसिक विकृत? तेरे प्रतिकारण व्यवस्था से उपकृत कर कौ प्रकार शिक्षार्थी ना शैक्षिक क्षेत्र में जो पछुआ अत्यधिक मानसिक विकृति को आमको शैक्षिक क्षेत्र में प्रतिकार करना तेणु से स्पेशल अलग केयर दरकार शैक्षिक क्षेत्र में पछुआ को आम प्रतिकारण शिक्षादान में उपकृत कर ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 101 मुकुंद देव केउ युद्ध परास्त होते? गहिरी टिकेरी ना मंदारंडे ना कंडा भेड़ू ना देवरकोंडा? कौ युद्ध मुकुंद देव परास्त होते? तो यार आंसर हो कौन ना गहिरी टिकेरी ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एपर 102 स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल किए थे? राजगोपालचारी ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना लॉर्ड माउंटबेटन ना लॉर्ड वेभेल? तेबे स्वाधीन भारतर प्रथम गवर्नर जनरल सी होचंदी किए ना लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन सी हो राइट आंसर। एपर 103
କେଉଁଟି ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିବା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆକଳନ କରିବା, ନା ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଇତିହାସର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି। ଇତିହାସର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅତୀତ ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିକି ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବା। ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତୀତ ଘଟଣାବଳୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆକଳନ କରିବା, ଅତୀତ ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କେମିତି ଆକଳନ କରିବା? ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା, ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆକଳନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ଅପସନ୍ ସି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 104 ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭଦ୍ରକ, ନା ଜଳେଶ୍ୱର, ନା କଟକ, ନା ପିପିଲିରେ ଥିଲା? ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କୋଉଠି ଥିଲା ସେତେବେଳେ? କଟକରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 105 ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଲିଙ୍ଗରାଜ, ନା ରାଜାରାଣୀ, ନା ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ନା ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର? ତେବେ ଉଦ୍ୟୋତ କେଶରୀ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ସେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର? ନା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 106 ଓଡ଼ିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଖାରବେଳ, ନା ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ, ନା ହମ୍ବିର ଦେବ, ନା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ? ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଅମରାବତୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 107 କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କହିଛି? ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା, ଆଧୁନିକ ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ନା ଅତୀତର ଗୌରବମୟ ପରମ୍ପରା, ନା ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା? ତେବେ କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ତେବେ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଧୁନିକ ସମାଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ନିହାତି ପଢ଼ିବା, ଅତୀତର ପରମ୍ପରାକୁ ବି ପଢ଼ିବା, ସାମାଜିକ ଘଟଣାବଳୀର ପୁନଃ ପରିପ୍ରକାଶ ସମ୍ଭାବନା ଏ ବି ପଢ଼ିବା, ସମାଜର ନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା, ନୈତିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଏ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପାଠ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 108 କେଉଁଟି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ଅଟେ? ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର, ନା ଚୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର, ନା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଅଧିକାର, ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର? ତେବେ କୋଉଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଚୁକ୍ତି କରିବା ଅଧିକାର, ଚୁକ୍ତି କରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 109 ବେଲଜିୟମ କେବେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? 1815, ନା 1830, ନା 1838, ନା 1848? ତ ବେଲଜିୟମ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲା? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ବେଲଜିୟମ 1830 ମସିହା। 1830 ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 110 କେଉଁଟି ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ ନୁହେଁ? ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା, ନା ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ନା ଜନମତ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା? ତେବେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀର କାମ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ସେ ଲଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 111 ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ଏମର୍ଜେନ୍ସି ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରୁ, ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ, ନା ଜର୍ମାନୀ ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକରୁ, ନା କାନାଡାରୁ? ତେବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆମର କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ନା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆସିଛି ଜର୍ମାନୀର ୱେମାର ରିପବ୍ଲିକରୁ ଆସିଛି। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 112 ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ, ନା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ, ନା ବିପୁଳ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ପାଇଁ, ନା ଉପନିବେଶବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମତା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 113 1799 ମସିହାରେ ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ରୋମାନବ, ନା ଟ୍ୟୁଡର, ନା ହାନଭର, ନା ବୋରବୋ? ତେବେ 1879 ମସିହାରେ ଫରାସୀମାନେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ହାନୋଭର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏପରେ 114 ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ? ସମଷ୍ଟିଗତ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ନୈଦାନିକ, ନା ସ୍ଥାନୀକରଣ?
प्रवेशिका परीक्षा एंट्रांस टेस्ट जोटा कि एवं एंट्रांस टेस्ट प्रवेशिका परीक्षा सेटा कोउथि आम कर ना सेटा हूँ ताहा कौन हो प्लेसमेंट स्थानीकरण ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 115 परिव्राजक इबन बतुता केउठारु आसिथिले चीन रु ना इंग्लैंड रु ना जर्मनी रु ना अफ्रीका इबन बतुता से कोठु आसिथिले अफ्रीका रु आसिथिले अफ्रीका ऑप्शन डी हो राइट आंसर। एपर 116 स्पिरिट ऑफ द लॉ पुस्तक किए रचना करथिले मॉन्टेस्क्यू ना वोल्टेयर ना रूसो ना कार्ल मार्क्स स्पिरिट ऑफ द लॉ ए पुस्तक किए रचना करथिले सी होचंदी मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 117 यंग इटाली संगठन किए प्रतिष्ठा करथिले काभूर ना माजिनी ना गारिबाल्डी ना विक्टर इमानुएल टू तबे यंग इटाली किए गठन करथिले ना सी होचंदी किए ना मार्जिनी ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 118 केउ कार्य शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए ना श्रेणी गृह आदान प्रदान सठिकता ना शिक्षण अभिज्ञतार मूल्यांकन ना पाठ्यक्रम प्रस्तुति ना विद्यालय भित्तिभूमि उन्नति तेरे केउ कार्य शैक्षिक उद्देश्य वर्गीकरण द्वारा परिचालित हुए ना शैक्षिक उद्देश्य ना सेठी जदि श्रेणी गृह भाव आदान प्रदान चली ठीक अच्छे उद्देश्य अच्छी शिक्षण अभिज्ञतार मूल्यांकन भी चली पाठ्यक्रम प्रस्तुति चली कि विद्यालय भित्तिभूमि घर द्वारा तैयारी करवा शैक्षिक उद्देश्य जाऊ ना से अलग डिपार्टमेंट तेनाली ऑप्शन डी हो राइट आंसर। 119 संविधान प्रणयनकारी सभार किए सभापति थिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना राजगोपालचारी ना मोतीलाल नेहरू ना सरदार वल्लभ भाई पटेल तेरे संविधान प्रणयनकारी सभार सभापति किए थिले सभापति थिले किए ना सी होचंदी राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन ए हो राइट आंसर। एवं 120 साइमन कमिशन नियुक्ति संपर्क में ब्रिटिश सरकार केबे घोषणा करथिले 1926 ना 1927 ना 1928 ना 1929 तेरे साइमन कमिशन नियुक्ति संपर्क में ब्रिटिश सरकार केबे घोषणा करथिले ना ताहा जीवो केबे ना 1927 मसिया ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एवं 121 शक्ति उत्पादन रे केउटी भारतर मुख्य कंचामाल भाव व्यवहृत हुए शक्ति उत्पादन रे कोयला ना खनिज तैल ना प्राकृतिक बाष्प ना यूरानियम कोटा को हमर अधिक यूज करा जाय शक्ति उत्पादन पय कोयला को ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 122 अत्यंत विरल और केतेक निर्दिष्ट स्थान रे देखा जाउतबा जीव बा प्रजाति को कौन कह जाए स्थानिक प्रजाति ना विपदग्रस्त प्रजाति ना विपद प्रवण प्रजाति ना विलोपमुखी प्रजाति तेरे विरल केतेक निर्दिष्ट स्थान रे देखा जाउतबा जीव जो माने कि विरल अछंती आ गोटे निर्दिष्ट जगह रे ही थांती से माने होचंती किए ना विपदग्रस्त प्रजाति ऑप्शन बी हो राइट आंसर। 27 निम्नोक्त केउ नदीटी ओडिशार उत्पत्ति लाभ करिछि सुवर्णरेखा ना बैतरणी ना ब्राह्मणी ना महानदी तेरे को नदीटी आमर ओडिशार ही उत्पत्ति लाभ करिछि जोली कहैछि तो से किए हिजो ना बैतरणी ओडिशार आमर केउझर जिल्लार गणाशिखर उत्पत्ति लाभ करिछि ना महानदी तो से छत्तीसगढ़ रु एटा सब अलग होछि ब्राह्मणी मध्ये सेडु बाहर आछि तेणु ऑप्शन बी बैतरणी हिजो राइट आंसर। एबार 124 भारतर केउठारे सर्वाधिक अशोधित तैल भंडार अछि आसाम रे ना गुजरात रे ना पूर्व अपतट ना पश्चिम अपतट तेबे को अंचल अधिक अशोधित तैल रही भंडार तैल भंडार तेबे तार आंसर हिजो कोन ना पश्चिम अपतट जेटा कि मुंबई साइडटा ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। 125 एक मानचित्र रे केते तथ्य सन्निवेशित हेबो काहा ऊपर निर्भर करे मान ऊपर ना प्रक्षेपण ऊपर ना पारंपरिक संकेत ऊपर ना सबुड़ा सब ए जो जहा कहगला सब तेबे आमे मानचित्र रे केते तथ्य भर्ती करबा तार मान टी बड़ छोटे छोटे नवा जदी अल्प टियो प्रक्षेपण करबा पारंपरिक संकेत यूज करबा तेनो उपरोक्त समस्त ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। एफर 126 केउटी ओडिसा रे जलसेचन रो मुख्य उत्स अटे कूप नलकूप ना पुष्करणी ना केनाल ना अन्यान्य उत्स ओडिसा रो जलसेचन रो मुख्य उत्स गोटा सेटा हिजो कि ना केनाल द्वारा ही जाए और कूप नलकूप यूजफुल न ऑप्शन सी हिजो राइट आंसर। एफर 127
ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା କେବଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପଦ୍ଧତି? ତେବେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ତ ନେଇକି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ସେ ଗାରକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗାର ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା। ଗୋଟେ ତାର ଜାଲି ଟାଇପ୍ର ଗ୍ଲୋବ୍ ନେଇକି ଆମେ ସେ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 128 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଗ୍ଲୋବ୍ ନା ମାନଚିତ୍ର ରେଖାଚିତ୍ର ନା ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନା ଶିକ୍ଷା ପରିଭ୍ରମଣ? କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଭୂଗୋଳରେ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରୁ? ନା ସେ ହେଉଛି ମାନଚିତ୍ର ଓ ରେଖାଚିତ୍ର। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 129 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେନ୍ତାଳ ବନ କୁହାଯାଏ? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନା ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନା ସୁନ୍ଦରବନ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ନା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ? ତେବେ କୋଉଟାକୁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଆମେ ହେନ୍ତାଳ ଗଛ ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିବ ସମୁଦ୍ରରେ, ତେଣୁ କ'ଣ? ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 130 କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାଟି କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଦାମୋଦର ନା କାବେରୀ ନା ଗଙ୍ଗା ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର? ତେବେ କୋଇଲା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କିଏ? ନା ଦାମୋଦର ନଦୀ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 131 କେଉଁଟି ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ବାତାବର୍ତ୍ତ ନା ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ ନା ପରିଚାଳନ ନା ପାର୍ବତୀୟ ବାଧା? ତେବେ ଆମ ଭାରତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ କିଏ? ନା ଆଣ୍ଟି ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତୀପ ବାତାବର୍ତ୍ତ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 132 କେଉଁଟି ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ମାନ ନା ରେଖାଚିତ୍ର ନା ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ନା ମାନଚିତ୍ର? ତେବେ ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଗୋଟେ ଅଂଶ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଅଂଶ ହେଇଥିବ ସେ, ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ ଆମର ପୃଥିବୀର ଅଂଶ ଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଏ, ଦେଶ ମହାଦେଶ ଜଳବାୟୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତେଣୁ ମାନଚିତ୍ର ପୃଥିବୀର ଏକ ଅଂଶର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ଦେଖାଉଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 133 କେଉଁଟି ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ନା ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ନା ବାରିମଣ୍ଡଳ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ? ତେବେ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଆମର କୋଉଟା ଜୀବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଜୈବମଣ୍ଡଳରେ ଅଶ୍ମମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥଳଭାଗଟା, ବାରିମଣ୍ଡଳ ଜଳଭାଗଟା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆକାଶରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି। ବାହ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଯଦି ସ୍ପେସ୍କୁ ପଳେଇବା ସେ କ'ଣ ଜୈବମଣ୍ଡଳ? ସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 134 ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ କେଉଁ ମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ? ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନା ଶିକାର ନା ବାହ୍ୟ ପ୍ରଜାତିର ଅନୁପ୍ରବେଶ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନର ଧ୍ୱଂସ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଆମ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନର ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଅବକ୍ଷୟ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 135 ଆଞ୍ଚଳିକ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ? ଗ୍ଲୋବ୍ ନା ଆଟଲାସ୍ ନା କଳାପଟା ନା ଚାର୍ଟ? କୋଉଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ହେଇଯିବ ଆମେ ଯଦି ଆଟଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନେବା, ଆଟଲାସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ସବୁ କିଛି ଆମେ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଟଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପଢ଼େଇ ପାରିବା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରେ 136 ଭାରତର କେଉଁଠାରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ? ଭାରତର ପୂର୍ବଘାଟ ନା ପଶ୍ଚିମଘାଟ ନା ଆରାବଳୀ ନା ହିମାଳୟ? ତେବେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କହିଛି? ତ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅରଣ୍ୟ ହିମାଳୟ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 137 ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ପୁରୀଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଏବେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ହୁଏ, ତେବେ ସେଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ? ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ହେଇଛି, ତେବେ ଘଣ୍ଟା 5:26 ପୂର୍ବାହ୍ନ ନା ଘଣ୍ଟା 5 ପୂର୍ବାହ୍ନ ନା ଘଣ୍ଟା 11:26 ରାତ୍ର ନା ଘଣ୍ଟା 5:52 ଅପରାହ୍ନ? ତେବେ ତାହା ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ହେଇଛି, ସକାଳ 5 ମାନେ କି ପୂର୍ବାହ୍ନ 5ଟା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 138 ଭୂପୃଷ୍ଠ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଶିଳାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲାଭା ନା ସୀମା ନା ମାଗ୍ମା ନା ସିଆଲ? ତ ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଶିଳା ଯେଉଁଟାକି ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ନା ମାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 139 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି 10 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି? ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ନା ନିକୋବର ଓ ସୁମାତ୍ରା ନା ମାଳଦ୍ୱୀପ ଓ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ନା ସୁମାତ୍ରା ଏବଂ ଜାଭା? ତେବେ
କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି 10 डिग्री प्रणाली द्वारा विच्छिन्न होइछि तेबे एହାର आंसर हे जिवो कोन ना सी होछि अंडमान और निकोबर ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर 140 ओडिसा रो केउं शहर देई कर्कट क्रांति जाइछि राउरकेला ना बारिपदा ना बालेश्वर ना केउंटी नहे ओडिसा देखि कर्कट क्रांति ओडिसा देखि कर्कट क्रांति जाई नहीं ओडिसा ऊपर को जो राज्य गुडी को अछि सेही गुडा जाइछि झारखंड देखि जाइछि पश्चिम बंग देखि जाइछि ओडिसा देखि जाई नहीं ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर 141 केउं नदी सह जड़ित एक संचय जनित भूमि रूप नुहे संचय जनित भूमि रूप नदी सोपान ना प्लावन भूमि ना त्रिकोण भूमि ना प्राकृतिक बंध संचय जनित भूमि माने माटी संचय की सेटा हेई नाही बोली कहैछि नदी सोपान हेई नाही नदी सोपान ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर 142 पृथ्वीर चापमंडल पढ़ाइबा पई केउं पद्धतिटी प्रकृष्ट परिचर्या पद्धति ना पर्यवेक्षण पद्धति ना व्याख्यान पद्धति ना पर्यवेक्षण और परिचर्या पद्धति तेबे दैछि व्हिच मेथड इज सुइटेबल फॉर टीचिंग प्रेशर बेल्ट ऑफ द अर्थ डिस्कशन मेथड पढ़ेबा ना ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ेबा ना लेक्चर मेथड पढ़ेबा ना ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन मेथड पढ़ेबा तेबे आमे जदी चापमंडल विषय पढ़ुचे तेबे कोन करबा ना ऑब्जर्वेशन कम डिस्कशन मेथड को जदी आमे जिबा तेबे सुविधा हो तेन ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर 143 केउ मेघ सहित घूर्णिझड़ झड़ संबंधित स्तर मेघ ना कपासी मेघ ना कलाहांडिया मेघ ना अलक मेघ मेघ घूर्णिझड़ को मेघ द्वारा आसीबो बोले कहैछि तो कलाहांडिया मेघ सहित घूर्णिझड़ संबंधित ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर एपर 144 केउ नगरी रे जून मासरे सबठारु बड़ दिन होई थाए बेंगलुरु ना भुवनेश्वर ना कोलकाता ना दिल्ली जून मासरे सबठु बड़ दिन कोटारे हमर हबो बोली कहैछि तो सेटा हे जिवो के ना दिल्ली रे ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर कारण एई चारोटी जो को हम जदि तुलना करबा दिल्ली एई जे चारोटी मध्य सबठु उत्तर को अधिक रहइबो कारण जून मासरे उत्तर गला धरे हमर दिन बड़ हबो तेणु दिल्ली रे टिके अधिक समय दिन रहिबो एपरे 145 एक नॉटिकल माइल रे केते माप को बुझाए 1.55 किलोमीटर ना 1.65 किलोमीटर ना 1.75 किलोमीटर ना 1.85 किलोमीटर तबे एक नॉटिकल माइल होची केते 1.85 किलोमीटर ऑप्शन डी हे जिवो राइट आंसर समुद्र भीतर हमें नॉटिकल माइल मापिबा तबे एक नॉटिकल माइल होची 1.85 किलोमीटर एपरे 146 केउ भूकंप तरंगटी गुटेनबर्ग असंगति पर्यंत जाई थाए पी तरंग ना एस तरंग ना एल तरंग ना आर तरंग तबे एहर आंसर हे जिवो कोन ना एस तरंग ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर 147 निम्न वायुमंडल रे केउ गैस टी रो स्थान रु स्थान को और समय रु समय को विशेष परिवर्तन देखा जाए को गैस टी अम्लजान ना अंगारकाम्ल ना जलीय बाष्प ना आर्गन तेबे स्थान रु स्थान को और समय रु समय को विशेष परिवर्तन देखा जाए कम बेसी हुए तेबे कोटा से जलीय बाष्प तार समय समय परिवर्तन हो बहुत अधिक मात्रा परिवर्तन हो ऑप्शन सी हे जिवो राइट आंसर 148 निम्नोक्त मध्यरु केउटी प्राकृतिक मानचित्र अंतर्भुक्त नहे खनिज मानचित्र ना खगोलीय मानचित्र ना मृत्तिका मानचित्र ना उद्भिद मानचित्र तेबे प्राकृतिक मानचित्र रे खनिज मानचित्र रहिबो नहीं ऑप्शन ए हे जिवो राइट आंसर एपर 149 वायुमंडल रो केउ स्तर रे रेडियो तरंग प्रतिफलित होई थाए चुंबकीय मंडल ना ट्रोपोस्फियर ना आयोनोस्फियर ना मेसोस्फियर तबे रेडियो तरंग प्रवाहित होय कोथिरे ना आयोनोस्फियर ऑप्शन सी राइट आंसर एपर 150 अवस्थिति दृष्टि रु केउ जोडीटी असंप्रकृत देब्रीगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य देवगढ़ रे अछि ना हदगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य भद्रक रे अछि ना कटागढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य कंधमाल रे अछि ना उषा कोठी वन्यप्राणी अभयारण्य संबलपुर रे अछि तेबे कोटा असंपर्कित तेबे एहर आंसर हे जिवो कोन ना हदगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य भद्रक नु एटा केउझर रे अछि तेणु ऑप्शन बी हे जिवो राइट आंसर